मैं इस वक्त इसराइल के इश्तौल इलाके में उस जगह पर हूं जहां पर ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल की वजह से तबाही हुई है। कई घर यहां पे बर्बाद हुए हैं। मैं एक घर के अंदर जाने की कोशिश करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि घरों के अंदर का यहां पे क्या हाल है। जहां पर ईरान की तरफ से मिसाइल दागे जाते हैं वहां पे किस तरीके का हाल हो जाता है वो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये एक घर है जो पूरी तरह से बर्बाद हुआ है। इसी तरीके से सैकड़ों घर यहाँ पे ऐसे हैं जो ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल्स की वजह से तबाह हो चुके हैं। कई इलाके यहाँ पे तबाह हो चुके हैं। तो अभी हम आपको दिखाएंगे घरों के अंदर का हाल। यहाँ पर लगातार जो ईरान की तरफ से अटैक्स किए जा रहे हैं, अब एक तरफ से हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं, वो नॉर्थ इसराइल पर ज़्यादा हमले कर रहे हैं और साथ ही अब हूटी भी सामने आ गए। हूटी की तरफ से भी अब हमलों का सिलसिला शुरू किया गया है क्योंकि अब एक महीना लगभग हो गया अब इस जंग को चलते हुए, लेकिन अभी तक हूटी की तरफ से कोई हमला नहीं किया गया था। यमन की तरफ से मिसाइल और ड्रोन्स नहीं आते थे, लेकिन अब देख पा रहे हैं हम कि अभी तक कई अटैक्स जो हैं अब हुटीज़ की तरफ से भी किए गए। एक ड्रोन अटैक किया गया, हालांकि इस्राएली फोर्सेस का दावा है कि उसको जो है इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन अटैक्स का सिलसिला वहाँ यमन की तरफ से भी शुरू हुए हैं। खासतौर से यमन की तरफ से जो अटैक किए जा रहे हैं वो साउथ इसराइल पे किए जा रहे हैं। जो हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं वो नॉर्थ इसराइल में किए जा रहे हैं और ईरान की तरफ से पूरे इसराइल पे अटैक्स का सिलसिला जारी है। जगह जगह पे ये हालात अब हमको देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो डिमोना का एरिया हो, अराद का एरिया हो या बेत शेमिश का एरिया हो, बीर शेवा का एरिया हो, टेल अवीव के एरियाज हो, वहाँ पर इसी तरीके के हालात हम देख पा रहे हैं। और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस घर के साथ साथ जो है बाकी एरियाज में क्या तबाही हुई है। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार युद्ध क्षेत्र में है, रियल ग्राउंड जीरो पर, और दिखा रहे हैं वो जगह हैं जहां पर ईरान की तरफ से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल्स की वजह से तबाही हो जाती है। हम हर उस स्पॉट पे जाने की कोशिश करते हैं जहां पे ईरान की तरफ से जो मिसाइल अटैक किया जाता है, जो यहाँ पे तबाही होती है, या हिजबुल्लाह की तरफ से जो अटैक्स का सिलसिला जारी है। हम कोशिश करते हैं वो सारी जगह आपको दिखाने की कि क्या हालात हैं यहाँ पे, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में हमारी कोशिश यही रहती है कि दर्शकों तक वो बात पहुँचे या वो हालात पहुंचे जो यहाँ के असल हालात हैं। और असल हालात इन्हीं विजुअल्स के जरिए आप देख सकते हैं और उनका अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। मिसाइल अटैक की वजह से घरों की क्या तबाही हो रही है। काफी सारे लोग जो हैं अब इसराइल में भी बेघर हो चुके हैं, खासतौर से वो एरियाज जहाँ पे ज्यादा तबाही हुई है। ये देख सकते हैं आप इस घर का हाल क्या हुआ है। और न्यूज़ 18 इंडिया यहाँ पे लगातार बनी हुई है, एक महीना हो चुका है और जंग का सिलसिला अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जंग के हालात बने हुए हैं, पूरा मिडल ईस्ट जो है इस वक्त जंग की लपेट में है। और ये हम आपको दिखा रहे हैं वो विजुअल्स जो यहाँ पे इसराइल के हालात हुए हैं ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल्स की वजह से। यहाँ पे इन घरों में सब कुछ बर्बाद हो जाता है, सब कुछ तबाह हो जाता है। जो ये पिक्चर्स हैं ये उस तबाही के हैं जो ईरान की तरफ से इस इश्तौन एरिया में जो है ये मिसाइल दागा गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर चीज जो है वो तबाह हो जाती है जो हम यहाँ से देख पा रहे हैं। तो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पे बनी हुई है। अभी भी लगातार जो है अटैक्स किए जा रहे हैं। हालांकि ईरान पर भी इस्राएली फोर्सेस और यूएस फोर्सेस मिलकर हमले कर रहे हैं और साथ ही लेबनान के अंदर इसराइल की आर्मी साउथ लेबनान के अंदर जा चुकी है। वहां पे ग्राउंड ऑपरेशंस चल रहे हैं, लेकिन वहां पर भी इस्राएली फोर्सेस को नुकसान हुआ है। और साथ ही काफ़ी सारी टैंक्स को उड़ाने का दावा हिजबुल्लाह ने किया है, लेकिन इस्राएली फोर्सेस भी लगातार वहां लेबनान में हमले कर रहे हैं। वहां पर 1200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि इस्राएली फोर्सेस का दावा है कि उसमें 800 लोग हिजबुल्लाह के थे। तो फिलहाल इस पूरे क्षेत्र में जो है तनाव बहुत ज़्यादा है, तबाही बहुत ज़्यादा है और अभी ऐसा लगता है कि जंग बहुत जल्द रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के स्टेटमेंट्स ईरान की तरफ से आ रहे हैं ऐसा लगता है कि जब तक उनकी कंडीशंस को नहीं माना जाएगा तब तक वो हमलों का सिलसिला नहीं रोकेंगे। और दूसरी तरफ से जो यूएस की तरफ से कई दिनों के लिए एनर्जी सेक्टर को निशाना ना बनाने की बात की गई, लेकिन उसके बावजूद भी इस्राएली फोर्सेस और यूएस फोर्सेस ईरान में अटैक्स का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि फिलहाल ये युद्ध नहीं रुक सकता है, इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। यहाँ पर लगातार जो ईरान की तरफ से अटैक्स किए जा रहे हैं, अब एक तरफ से हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं,
وہ نارتھ اسرائیل پر زیادہ حملے کر رہے ہیں اور ساتھ ہی اب ہوٹی بھی سامنے آ گئے. ہوٹی کی طرف سے بھی اب حملوں کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے کیونکہ اب 1 مہینہ لگ بھگ ہو گیا اب اس جنگ کو چلتے ہوئے, لیکن ابھی تک ہوٹی کی طرف سے کوئی حملہ نہیں کیا گیا تھا. یمن کی طرف سے میزائل اور ڈرونز نہیں آتے تھے, لیکن اب دیکھ پا رہے ہیں ہم کہ ابھی تک کئی اٹیکس جو ہیں اب ہوٹیز کی طرف سے بھی کیے گئے. ایک ڈرون اٹیک کیا گیا, حالانکہ اسرائیلی فورسز کا دعویٰ ہے کہ اس کو جو ہے انٹرسپٹ کیا گیا, لیکن اٹیکس کا سلسلہ وہاں یمن کی طرف سے بھی شروع ہوئے ہیں. خاص طور سے یمن کی طرف سے جو اٹیک کیے جا رہے ہیں وہ ساؤتھ اسرائیل پہ کیے جا رہے ہیں, جو حزب اللہ کی طرف سے اٹیک کیے جا رہے ہیں وہ نارتھ اسرائیل میں کیے جا رہے ہیں, اور ایران کی طرف سے پورے اسرائیل پہ اٹیکس کا سلسلہ جاری ہے. جگہ جگہ پہ یہ حالات اب ہم کو دیکھنے کو مل رہے ہیں, چاہے وہ ڈمونا کا ایریا ہو, اراد کا ایریا ہو, یا بیت شمش کا ایریا ہو, بیر شیوا کا ایریا ہو, ٹیل اویو کے ایریاز ہوں, وہاں پر اسی طریقے کے حالات ہم دیکھ پا رہے ہیں. اور میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا کہ اس گھر کے ساتھ ساتھ جو ہے باقی ایریاز میں کیا تباہی ہوئی ہے. اور نیوز 18 انڈیا کی ٹیم لگاتار یدھ شیتر میں ہے, ریئل گراؤنڈ زیرو پر, اور دکھا رہے ہیں وہ جگہیں جہاں پر ایران کی طرف سے داغے گئے بیلسٹک میزائلز کی وجہ سے تباہی ہو جاتی ہے. ہم ہر اس سپاٹ پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پہ ایران کی طرف سے جو میزائل اٹیک کیا جاتا ہے, جو یہاں پہ تباہی ہوتی ہے, یا حزب اللہ کی طرف سے جو اٹیکس کا سلسلہ جاری ہے. ہم کوشش کرتے ہیں وہ ساری جگہیں آپ کو دکھانے کی کہ کیا حالات ہیں یہاں پہ, کیونکہ یدھ شیتر میں ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ درشکوں تک وہ بات پہنچے یا وہ حالات پہنچے جو یہاں کے اصل حالات ہیں, اور اصل حالات انہی ویژولز کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے. میزائل اٹیک کی وجہ سے گھروں کی کیا تباہی ہو رہی ہے. کافی سارے لوگ جو ہیں اب اسرائیل میں بھی بے گھر ہو چکے ہیں, خاص طور سے وہ ایریاز جہاں پہ زیادہ تباہی ہوئی ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس گھر کا حال کیا ہوا ہے, اور نیوز 18 انڈیا یہاں پہ لگاتار بنی ہوئی ہے. 1 مہینہ ہو چکا ہے اور جنگ کا سلسلہ ابھی رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے. جنگ کے حالات بنے ہوئے ہیں, پورا مڈل ایسٹ جو ہے اس وقت جنگ کی لپیٹ میں ہے, اور یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ ویژولز جو یہاں پہ اسرائیل کے حالات ہوئے ہیں ایران کی طرف سے داغے گئے میزائلز کی وجہ سے. یہاں پہ ان گھروں میں سب کچھ برباد ہو جاتا ہے, سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے. جو یہ پکچرز ہیں یہ اس تباہی کے ہیں جو ایران کی طرف سے اس اشتون ایریا میں جو ہے یہ میزائل داغا گیا ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے جو ہم یہاں سے دیکھ پا رہے ہیں. تو نیوز 18 انڈیا کی ٹیم لگاتار گراؤنڈ زیرو پہ بنی ہوئی ہے, ابھی بھی لگاتار جو ہیں اٹیکس کیے جا رہے ہیں. حالانکہ ایران پر بھی اسرائیلی فورسز اور US فورسز مل کے حملے کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی لیبنان کے اندر اسرائیل کی آرمی ساؤتھ لیبنان کے اندر جا چکی ہے, وہاں پہ گراؤنڈ آپریشنز چل رہے ہیں, لیکن وہاں پر بھی اسرائیلی فورسز کو نقصان ہوا ہے. اور ساتھ ہی کافی ساری ٹینکس کو اڑانے کا دعویٰ حزب اللہ نے کیا ہے, لیکن اسرائیلی فورسز بھی لگاتار وہاں لیبنان میں حملے کر رہے ہیں. وہاں پر 1200 سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے, جبکہ اسرائیلی فورسز کا دعویٰ ہے کہ اس میں 800 لوگ حزب اللہ کے تھے. تو فی الحال اس پورے شیتر میں جو ہے تناؤ بہت زیادہ ہے, تباہی بہت زیادہ ہے, اور ابھی ایسا لگتا ہے کہ جنگ بہت جلد رکنے والی نہیں ہے, کیونکہ جس طریقے کے سٹیٹمنٹس ایران کی طرف سے آ رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جب تک ان کی کنڈیشنز کو نہیں مانا جائے گا تب تک وہ حملوں کا سلسلہ نہیں روکیں گے. اور دوسری طرف سے جو US کی طرف سے کئی دنوں کے لیے انرجی سیکٹر کو نشانہ نہ بنانے کی بات کی گئی, لیکن اس کے باوجود بھی اسرائیلی فورسز اور US فورسز ایران میں اٹیکس کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. تو ایسے میں ایسا لگتا ہے کہ فی الحال یہ یدھ نہیں رک سکتا ہے, اس میں کافی ٹائم لگ سکتا ہے. رفعت عبداللہ, نیوز 18 انڈیا, اسرائیل.